Good morning, church. Welcome to church and Merry Christmas to everyone. We as a family, we want to gather here and we want to celebrate Jesus' birth today. And we're going to sing because the joy of the Lord is here. Amen. This morning. Let's celebrate Jesus' birth. Be upstanding. Let's sing again. Joy to the world. Joy to the world. The Savior reigns. Let men their song employ with fields and floods, rock seals and flames. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding Prepare our hearts together. Let's come before God. Hallelujah. 'Cause He is worthy to be praised this morning. He is worthy, is the Lord of Lords. He is the King of Kings. In fields
worship Him in one voice, with one heart, because He is the King of Kings. He is the Lord of all lords. You are worthy, oh God. We sing to You, Lord. We come into Your presence, Lord. Come and dwell, come and bring joy in this place, oh God. You reign, You reign, You reign. We give thanks to You, Lord, for You are good. You have come to the world to save us. You came to bring a new life. We sing to You, oh God, Jesus. Noel, Noel, King of kings and Lord of lords, Emmanuel. Let's give praise to the Lord. Let's give praise to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank You, Lord, for Your love. We thank You, Lord, for this day, Lord God. It is the day that You were born, Lord God. We thank You that You bring joy to this world, Lord God. We thank You, Lord. We come before You, Lord Jesus. We prepare our hearts before You. We just want to give You all the glory and honor. We thank You, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may be seated. Good morning, church. Merry Christmas to all of you who are on site here this morning, who have the privilege to come and to celebrate together, and everyone that is watching at home at the moment. Christmas is the time for us to celebrate the greatest love ever given to mankind through the birth of Jesus Christ. And guess who is the recipient of this present? Us, all of us. We are the recipient of this gift, and we are the subject of God's love on this season. That's the reason that we are joyful and we are rejoicing more than anything else. Amen. More than the holiday that we have, more than anything else that the excitement that Christmas will bring to each and every one of us. This morning I'm going to read a verse for you from Book of Romans, chapter 8, from verse 35 to 39. Romans chapter 8. This is the letter from Apostle Paul to all the Christians in Rome. Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are counted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angel, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So the birth of Jesus Christ, it's a proof of His love. This is why this book is written to the Christian in Rome at that time. I would say they are the Christian who suffered the most under the rule of Nero. We all know from history that what kind of king Nero is. Nero is a very
I think he's worse than the current North Korea regime. It's much worse than that. So you can imagine how to become a Christian under that kind of regime. And this letter was written. You will understand that context better. This chapter saying more than conquerors. So more than conquerors doesn't mean they win above daily difficulties, life, lack of money, no jobs. It's not something like that, but it's really life and death situation under Rome. So why am I reading this verse this morning? This year might not be ideal for some of us. Some of us probably have holidays canceled. A family gathering shrink to a small gathering with the lockdown, with our mobility being limited. Maybe some of us is sick. But the Bible says nothing. Actually, basically nothing can separate us from the love of Jesus Christ. And that's the hope that we have this morning, that regardless what's happened, whatever our situation today, we still can be hope-filled, we can be faith-filled, and we can be rejoicing in the season, regardless whatever happening. We have the biggest present to each and every one of us. And everything else, all other trouble and difficulties that we have today, it become inferior compared to what we have received. Amen. The Bible says even if in the face of death, even if we have to die now, I keep on saying this, nobody knows nowadays when are we going to go home. It can be any time. So, but the Bible says we are still more than conqueror because of this fact, because of the fact that the love of Christ is in us. We have this love and nothing can separate us from the love of Christ. So today, as we are about to give, if you're troubled this morning, if you're not satisfied, if you have things, your needs unmet this morning, I'm praying that this morning, this verse going to bring healing to your heart, and it will replace the joy in our heart. Instead of thinking of what we cannot have today, let us focus on what we can, we still have on our plate. Doesn't matter how small it is, we still have. Let's focus on health, that we still have, each one of us. Let's focus on the children that we have, family that we have, our spouse. Let's be grateful for breath, for God's provision in our life, and above all things, for the love that is given through Christ Jesus today that we celebrate. Remember that we are prosperous. We live in prosperity by being content with what we have. Not focusing, not thinking, what we can't have, but we're just going to be content today. We are going to thank God, that we still can come here to celebrate Christmas. We still can gather together. That's already that's already a luxury that not many people can enjoy, in other part of the world. So this morning, let's prepare our best. The bank account details going to be put on the screen shortly. And you can give electronically with a thankful heart, with contentment that, His love is all that we need. Let us pray. Lord Jesus, we come this morning with a grateful heart for everything that is given to us, and for the utmost gift of all, the birth of Jesus Christ, that is given to all mankind. You are the reason of this season. You are the reason of our celebration. We focus our eyes this morning, Lord God, on you, who already come to the world for each and every one of us. Thank you for the love. Thank you for the opportunity to be able to call you Daddy, to be able to call you Father. Thank you, Lord Jesus, because above all else, your presence is all that we need in our life. This morning we come to your presence. We bring you the offering of thanksgiving and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, everyone.
First of all, I would like to say Merry Christmas, and I believe Emmanuel, God is with us for the whole year, even though we have been facing all of trouble almost for the 1 year. Okay, God bless you. Pagi hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang kedua. This morning our reading is taken from Luke chapter 2. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan 7. Luke chapter 2 verse 6 to 7. Bunyinya demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Saya percaya apa yang kita sampaikan pagi hari ini akan menjadi berkat di hari Natal ini. I believe the short message this morning will become a blessing to your life. Dan saya ingin membagikan 3 hal apa yang terjadi di Natal yang pertama yang tertulis dalam Alkitab. I will quickly share 3 things of what's happening on the first Christmas. Yang pertama, kalau kita sadari bahwa Natal ini terjadi karena ada orang-orang yang memberi sesuatu dalam hidup mereka. Number 1, the first Christmas happened because there's people who give room to Christ, for Christ. Dalam pasal yang kedua Lukas ini, In chapter 2, kita melihat bahwa ada seseorang yang membuka rumah mereka, make a room for this first Christmas happen in their life. there was one people who make a room for Christmas to take place. Jadi kita harus sadar dan menyadari bahwa Natal itu harus ada orang-orang yang mau membuka hati mereka bagi Kristus. So Christmas need room for in our heart. People need to open up their heart for Christmas. Ini merupakan khotbah saya 2 minggu yang lalu yang berbicara tentang make a room, memberikan waktu, memberikan hidup kita, memberikan segala resources kita untuk Kristus. I shared this 2 weeks ago that we need to make a room, we need to make time, we need to make opportunity for Christ to do His work in us. Jadi dalam Natal ini kita harus belajar untuk meneladani sikap orang-orang yang telah mengizinkan the first Christmas happen. So this is the first thing that we will learn this morning from those people that enable the first Christmas to take place. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita mengoreksi diri, melihat diri kita apakah kita telah membuka ruangan hidup kita untuk Kristus. This is the first reflection this morning, whether we already make room for Christ. Memberikan ruangan itu artinya bukan hanya memberi hati kita, To make room is more than just giving our heart, tapi juga memberikan kehidupan kita bagi Kristus. but it also open up our life for Christ. Dan memberikan segala resources yang kita punyai bagi Kristus. And to make all resources in our life available for Christ. Tapi saya takut Anda akan keliru menerjemahkan kata memberikan seluruh resources. Don't misinterpret giving all. Itu sebabnya memberi segala resources itu bukan berarti memberikan itu kepada gereja dan Anda menjadi miskin. To give all resources doesn't mean you give away all your treasures, all your money. Tapi juga itu berarti, maksud saya itu berarti memberikan prioritas, memberikan komitmen saudara bahwa segala resources itu akan mempermuliakan Dia. But it means that you prioritize all that you have for the glory of God. Kalau kita melihat di sini di ayat yang ke-6, bahwa mereka tiba dalam waktunya bagi Maria untuk bersalin,
bahwa Natal yang pertama itu merupakan ada seseorang yang rela untuk berkorban. In verse 6 we says about Mary who has Mary's delivery time that's already due, and we learn that there is someone who sacrificed her life. Anda bisa bayangkan bahwa Maria dalam masa-masa bersalin, waktu untuk bersalin, You can imagine Mary who has already due harus melakukan perjalanan dari Nazaret menuju Bethlehem. she needs to travel quite Kurang lebih 100 kilometer. it's about 100 kilometers. Dan Anda harus menyadari bahwa perjalanan zaman itu berbeda dengan zaman kita mempergunakan kereta cepat atau pesawat. And you realize that the traveling at that time is different with the modern traveling. Bahkan kalau Anda pergi ke Israel hari ini, Anda akan menggunakan bus dari Nazaret menuju Bethlehem. Itu kurang lebih harus ditempuh dalam waktu 2 jam. If you're traveling today from Nazareth to Bethlehem by bus, it's gonna take about 2 hours. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat Maria merelakan bahwa penggenapan janji itu lewat hidup dia dengan pengorbanan. But Mary make herself available to fulfill God's promise for mankind. Bagaimana ada seseorang yang masih perawan memberikan hidupnya untuk mengandung seorang bayi. A virgin sacrificed her life to give birth to the Savior. Pada masa dia masih bertunangan dengan Yusuf, dia menerima kabar tersebut dan dia merasa malu dalam kondisi seperti itu. He was still on engagement to Joseph, and this news is not a good news for her. Sehingga dia berkata pada malaikat, bagaimana mungkin itu bisa terjadi dalam kehidupan dia. That's why her first response is, how could this happen to me? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tatkala Allah telah menetapkan bahwa akan mengandung lewat seorang perempuan, perawan, But when God already said that a virgin will bring forth the son, dan itu harus terjadi sesuai dengan janji yang telah dia sampaikan, it has to be fulfilled accordingly to the prophecy. yang telah disampaikan ratusan tahun sebelumnya. The prophecy that has been spoken 100 years ago. Dan Prior. dipilihlah Maria untuk menjadi saluran atau penggenapan janji ratusan tahun sebelumnya. Mary was chosen to become the fulfillment of that prophecy. Kalau kita ada pagi hari ini di tempat ini, If we are here today, kalau ada million Kristen yang sedang merayakan Natal pada hari yang sama, there's also a million of Christians around the world celebrating with kalau us. ada million people yang sedang membagi-bagikan hadiah kepada satu dengan yang lain, There's also millions of people exchanging gifts. ada million people juga yang sedang merayakan berpesta pora karena Natal. And many others have a Christmas party. Anda harus sadar bahwa Natal itu terjadi You will need to realize one thing. karena ada seorang wanita yang rela mengorbankan dirinya, Christmas is possible to take place because there's a virgin. rela berkorban untuk penggenapan janji Allah. There was a virgin who was willing to sacrifice to make herself available for the fulfillment of the prophecy. Jadi Natal ini kita harus melihat, the first one adalah ada orang-orang yang rela membuka hidupnya bagi Kristus. So the first point we see that there were people who make themselves available for Christ. Dan yang kedua ada orang-orang yang rela berkorban dalam kehidupan mereka. And also there are people who are willing to sacrifice their life. Itu sebabnya pagi hari ini, Therefore this morning, kalau kita ada duduk di tempat ini, if we are sitting in this place, seperti istri saya bagikan sebelumnya tentang offering, just like the offering message before, kita harus menganggap ini luxury bagi kita. this is a luxury that Bahwa many kita can diberi afford. kesempatan untuk mengecap hal yang sejutaan orang di waktu yang sama tidak dapat mengecap. That we can afford tasting something that not many people can do the same thing. Tapi jangan berhenti pada hari ini. But let us not stopping here. Kita harus kembali pada 2000 tahun yang lampau. We should go back 2,000 years ago. Bahwa Natal yang pertama terjadi.
Because the first Christmas possible to Karena save ada them. orang-orang yang mau berkorban dalam kehidupan mereka. Because there are people who sacrifice. Ada their orang-orang life. yang membuka kehidupan mereka. There are people who open up, make Ada room in orang-orang their yang life. merelakan itu terjadi dalam kehidupan mereka walaupun mereka dalam masa-masa yang sulit. There are people who are willing to go the distance to pay the price. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal selalu identik dengan dua hal ini. Christmas always identical with these 2 points. Yang ketiga, The last point. Yang ketiga kita berbicara tentang suatu yang sangat esensial dalam kehidupan We're kita. talking about essential things. Sebelum saya akan kembali lagi pada poin yang kedua, Before I continue, bahwa yang ketiga adalah Allah mengizinkan Natal itu terjadi pada waktu yang pertama God allow Christmas to take place dengan membiarkan orang-orang yang rendah hati bersama-sama dengan Kristus pada waktu itu. by allowing the humble to worship Him Lukas together. pasal yang kedua ayat yang ke-8. Luke chapter 2 verse 8 says, Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia." Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa Natal yang pertama setelah terjadi kelahiran Yesus di Bethlehem, malaikat menjumpai para gembala. so that's the story of Christmas from verse 8 to verse 12, where the angels show up to the shepherd after the birth of Jesus Christ. Dan malaikat ini berkata kepada mereka bahwa hari ini telah lahir dan kamu akan menjumpai. And the angel said, today has been the Savior has been born, and you will find him in the manger. Dengan kata lain, malaikat meminta dan menyuruh para gembala untuk berada bersama-sama dengan Kristus Yesus di Bethlehem pada waktu itu. In other words, the angels asked the shepherd to worship God together in Bethlehem. Jadi kalau kita melihat di sini, Natal yang pertama itu diizinkan terjadi So the first Christmas took place lewat orang-orang yang membuka hidup mereka, membuka resources mereka, first through those people who are willing to open up their life and make room for Christ. dan dengan orang-orang yang rela untuk berkorban, People who are willing to sacrifice, dan dengan orang-orang yang rendah hati. and also with people who are humbled. Gembala pada waktu itu merupakan merupakan kondisi di mana seseorang bekerja, Shepherd is like a tradesman today. bukan owner ya, maksudnya orang yang menggembalakan domba, di bekerja untuk menggembalakan domba. They are worker. Artinya mereka bekerja unusual. That means they work for someone. Mereka bekerja sesuatu yang tidak normal pada waktu itu. They work in an unusual way Karena pada waktu itu mereka harus bekerja malam hari because they have to work night di shift padang, out in the field, dan kondisi hidup mereka itu berada dalam masa-masa yang sulit. and their life is not an easy one. Hidup mereka berada dalam masa-masa yang tidak menentu. Their life is uncertain. Mungkin sama seperti kita hari-hari It's ini. probably similar of what we have today. Kita bisa berjumpa hari ini atau kita berjumpa dengan sahabat kita, bisa berjumpa dengan teman-teman kita. We able to meet up with one another today, Tapi mungkin 2 minggu kemudian kita baru mendengar berita yang sangat menyedihkan. but we don't know what's gonna happen We tomorrow. never know. We never know what's gonna happen. Pekerjaan seorang gembala pada waktu itu The job of being a shepherd adalah pekerjaan yang tidak menentu bagi hidup mereka. is a job that's not stable. Anda bertemu pagi hari dengan keluarga,
You meet with your family, Mungkin malam hari mereka telah dimangsa oleh binatang liar. but probably tonight they will die, because of the wild animals. Pada waktu orang sedang menikmati nikmatnya tidur dengan selimut yang nyaman pada waktu itu, When people enjoy the warm blanket indoor, para gembala sedang berjuang mempertahankan hidup mereka dan keluarga mereka. the shepherd work hard out there for the family. Mereka tidak bisa menikmati kenyamanan dunia pada waktu itu. They don't enjoy the comfort of life. Mereka tidak bisa menikmati lelapnya kehidupan malam pada waktu itu. They don't enjoy nice. Mereka harus berjuang, They have to fight. mereka harus berkorban, They have to sacrifice. mereka harus mempertahankan diri And they have to defend themselves untuk kehidupan mereka dan keluarga for mereka. their living and for their family. Mereka seolah tersisi dalam kehidupan komunitas pada waktu itu. Looks like they put aside. Dan Natal yang pertama, But the first Christmas Allah memilih orang-orang yang seperti ini came to such a lowly people. untuk menikmati dan mengecap sukacita pada waktu itu. And he shared the joy of Christmas with these people. Natal yang pertama diizinkanlah para gembala untuk bersama-sama dengan Yesus di palungan. The first Christmas was shared to these people to worship God. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Anda harus sadar, kembali pada common sense kita, Let us understand one thing. bahwa Natal harus dinikmati bersama-sama dengan mereka yang rendah hati. That Christmas can only be enjoyed by those who are Natal humble. harus dinikmati, harus ada kebersamaan dengan mereka yang selama ini mungkin tidak dan kurang mengecap kenikmatan yang seperti Anda rasakan. This is the gathering with those people who are probably unfortunate. Kita harus membagikan Natal itu kepada mereka yang telah tersisi dalam kehidupan komunitas kita. We need to share Christmas with the marginalized group. Itu sebabnya saya mendorong seluruh jemaat. That's why I encourage everyone here Biarlah Natal di tahun yang ini, that on this Christmas tahun 2020 ini, in 2020, menjadi Natal di mana Anda bisa memberi dan membagi kepada mereka yang telah tersisi dalam kehidupan mereka, let us share to those people who are less fortunate and to the marginalized yang telah group. tersisi dalam kehidupan komunitas mereka, People who are less fortunate in our community, yang selama ini telah berjuang mempertaruhkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka, people who probably suffering a lot in their yang life. selama ini berjuang dan mereka tidak pernah bisa melihat bagaimana mereka bisa menikmati dan mengecap kenikmatan yang seperti Anda nikmati. People who fight for their life and probably don't have a bright future. Kepada mereka lah Natal itu harus kita sharing bersama. To this group of people, we need to share Christmas. Pada mereka lah Natal itu harus kita bagikan. We need to share Christmas to them, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, beloved of Christ. mari jadikan Natal kita pagi hari ini Let's make a Christmas today adalah Natal yang harus memberi dampak kepada orang-orang itu. as a celebration that will impact people around us. Kalau Anda membaca dalam Matius pasal yang kedua, If you read Matthew chapter 2, atau Anda membaca seluruh kitab Alkitab, kita akan temukan dalam Natal, bukan yang pertama tentunya, or if you read the other books, ada sekelompok orang datang dari timur dikatakan you will oleh Alkitab. find the story about the Para Magi, Majus, wise men. the wise men from the east. Dan tentu bukan 3 orang yang datang kepada You Yesus. know that it's more than 3 people that Dan itu came to terjadi Christ. bukan pada waktu Yesus lahir. And it doesn't happen on the night Jesus born. Setelah 2 tahun. But it's actually about roughly Yesus 2 lahir. years after the birth of Jesus Christ. Kenapa setelah 2 tahun? Why it took that long? Karena Alkitab mencatat waktu para Majus berjumpa dengan Yesus, The Bible says when the Magi met dia bukan Jesus, bayi lagi, he was not a tapi baby, seorang anak. but he was a boy. Dan kenapa 2 tahun? Why it's 2 years? Karena pada waktu Herodes mengetahui kedatangan para Majus, Because when Herod noticed berdasarkan perhitungan para ahli kitab, and based on the calculation of the bahwa scholars, itu telah terjadi kurang lebih 2 tahun yang sebelumnya. it actually took place about 2 years after. Itu sebabnya Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. That's why Herod give the order to kill all babies under 2. Untuk tidak diberi kesempatan ada seorang bayi yang disebut dengan seorang raja menjadi kompetitor dalam hidup. And not to allow any
baby born to become a king one Kembali day. yang sampaikan bahwa ada sekelompok orang dari timur So we see a group of people from the east yang datang dari berbagai bangsa, artinya berbeda bangsa dengan orang Yahudi pada who waktu itu. came from a different race from the Jews. Mereka datang dari kurang lebih negara saat ini adalah Irak. They came from Iraqi 1.500 kilometer of the world. dari Bethlehem. about 1,500 kilometers Mereka away. berbeda kepercayaan. They have different religion. Mereka berbeda culture. They have different culture. Mereka tidak pernah tahu tentang Allah. They never know about Jehovah God. Mereka tidak pernah tahu tentang tradisi Yahudi. They don't know about the Jewish tradition. Tapi mereka mau melakukan perjalanan kurang lebih 1.500 kilometer, And yet they're willing to travel 1,500 mempertaruhkan kilometers nyawa dan hidupan mereka, and put their life on the line. mempertaruhkan hidup orang-orang yang bersama dengan mereka, And they put the whole group of people on the danger. melakukan perjalanan yang sangat amat panjang, They travel a long way. yang mereka tidak pernah tahu adresnya dengan jelas. And they don't know the exact address of their journey. Mereka hanya melihat ada bintang di timur. They just base their journey on the star. Mereka hanya melihat ada satu tanda, ada kelahiran seorang raja. And they base themselves on the sign of the newborn king. Adresnya nggak jelas. It's undefinite Dan address. mereka tetap melakukan perjalanan. And yet they still journey. Orang seperti apa mereka? What kind of people are they? Orang yang seperti ini This type adalah of people orang yang bersedia membuka ruangan kepercayaan mereka. are people who make room for the belief. Orang yang seperti ini membuka hidup mereka untuk satu kebenaran. They open their life for a truth, one truth. Walaupun itu berbeda dengan agama mereka, Even it's the different with theirs. walaupun itu berbeda dengan culture mereka, Even it's different with their culture. walaupun itu berbeda dengan ras mereka, Regardless their race, mereka membuka hidup mereka yeah, they still open their life untuk menerima satu kebenaran yang selama ini mungkin mereka tidak bisa percayai. to receive another truth. Bahwa akan lahir seorang raja. That there was a newborn king. Mereka melakukan poin yang pertama yang kita bahas, make room for the king. They made a room for king. Dan yang kedua, setelah mereka mempercayai bahwa telah lahir seorang raja, And secondly, after they believe about the birth of Jesus, mereka rela untuk berkorban, mempertaruhkan kebenaran yang mereka percayai itu untuk apa yang mereka yakini itu sebagai satu kebenaran. they're willing to sacrifice and they pay the price for the truth that they believe. Kalau hari ini Anda merasa hidupmu sulit, If you feel that your life is difficult nowadays, mari kembali pada kisah orang Majus. let us go back to this story. Apakah hidup mereka nyaman? Are they live in comfort? Sebelum mereka melakukan perjalanan, Before they took a journey, hidup mereka nyaman. they live in comfort. Mereka hidup dipandang luxury oleh orang-orang banyak. They lead a very comfort life. Mereka dihormati. They honored. Tapi pada waktu mereka mempercayai satu kebenaran dalam hidup mereka, But once they believe one truth in their life, mereka berjuang dalam kehidupan mereka. they start fighting Mereka for that berjalan, truth. melakukan perjalanan untuk menjumpai kebenaran tersebut. They start taking the journey Mempertaruhkan hidup and masa depan mereka. put their life and their future Mempertaruhkan on the risk. nyawa mereka untuk satu kebenaran. They put their life on the risk. Hidup mereka tidak nyaman. It's uncomfortable. Hidup tidur di jalanan. They have to travel. Makan pun tak menentu. They live and eat. Mereka nggak tahu uncomfortably. tujuan. They don't know Kapan akan berhenti? They don't know when to Kapan stop. bintang itu akan stop? They don't know where the star will Kapan stop. mereka bisa tahu di mana rumah itu mereka jumpai? They don't know where they're They going. never know. They never know where they're Mereka going. terus berjalan. And yet they Mereka keep terus going. berkorban They keep for the sacrificing sake of the king for the sake to of be born. the newborn king. Bapak Ibu Saudara sekalian, Beloved of Christ. apakah hidup kita hari ini sulit?
Is your life difficult today? Mari kita berkaca kepada orang Majus. Let us reflect with the Magi. Seberapa berkorbannya kita hari ini dibandingkan dengan mereka. How much is your sacrifice compared to Yang the Magi? berbeda kepercayaan. Who different in their Yang belief, berbeda culture. who's different in Yang culture, berbeda dengan apa yang mereka yakini pada waktu itu. who has a different Mereka background, rela untuk berkorban untuk Kristus. and yet they're willing to sacrifice for Christ. Dan kita yang disebut dengan Christian, And for us as a Christian, yang telah hidup sebagai orang Kristen puluhan tahun, we live and we brought up as a Christian. baru mengalami kesedihan, kesulitan di hari-hari ini. We probably experience Anda small give up dengan kepercayaanmu. difficulties. You probably are Anda thinking, give up dengan kasihmu yang dulu yang luar biasa. probably thinking to let go your Anda faith. give up dengan kerelaanmu yang selama ini Anda punyai. You probably considering of living Anda give your up faith. untuk peduli dengan mereka yang mengalami kesulitan hari-hari ini. Probably stop caring Saya mau others. beritahu Let me tell pagi you, hari ini, this morning, kalau Anda ada bersama dengan kami di tempat ini, if you're together with us this Natal yang morning, pertama mengingatkan kita, the first let us Christmas open up our heart. remind us to open Mari our kita heart. buka room kita, ruangan hidup kita. Let us open our Mari kita belajar untuk life. berkorban Let's make a dan room memberi bagi mereka yang kurang beruntung hari-hari ini. to sacrifice for the less fortunate people. Dan membiarkan mereka yang kurang beruntung itu mengecap kenikmatan arti Natal yang sesungguhnya dalam hidup mereka. And allow them to taste Christ in their life. Kalau engkau berkata pagi hari ini, If you say this morning, aku pun tidak sanggup untuk memberi. I can't afford to give. At least Anda belajar di poin yang pertama. At least you learn the first point. Pemilik rumah The owner of the inn, mungkin dia tidak beri apa-apa. he probably didn't give anything. Bahkan dia tidak akan memberikan main bedroom. He didn't even open the main bedroom. But dia memberikan ruangan untuk Kristus. So he did make a room for At Christ. least. At least that's the least that he did. Kalau Anda tidak bisa beri apa-apa pagi hari If ini, you cannot afford to give anything untuk setiap mereka yang memang harus Anda beri karena mereka kurang beruntung dalam hidup mereka. for those who are less fortunate, At least pagi hari ini, at least that you do, open your heart, you can open up your heart. open your life You can open your life for Christus, for for Christ. Christ to be born. to be to your born life. in your life. God bless you all. God bless you. Saya percaya I believe Natal kita pagi hari ini akan menjadi meaningful tatkala Anda belajar untuk menjadi mengenal, mengetahui 3 poin yang saya bagikan. Christmas will be meaningful to all of us if you apply these 3 points in your life. Mari kita berdoa. Let us pray. Saya izinkan saudara untuk pagi hari ini merenung Let us reflect on God's the Christmas message this morning. firman Tuhan yang telah engkau dengar, You have heard the message. membuka hidupmu, membuka hatimu, make room for Christ. Please make a room and open up your heart for Christ. Yang kedua, Number 2, Anda harus belajar untuk rela berkorban. we need to learn to pay the price, to sacrifice up, to make a sacrifice, Rela berkorban. willing to sacrifice. Karena 2000 tahun yang lampau, Because 2,000 years ago, tatkala Yesus berada di kayu salib, when Jesus was at the cross, dia pun berkorban. He also gave His life away. Dia berkorban bagi hidupmu dan saya. He sacrificed for you and me. Dia berkorban bagi million people. He sacrificed Hari-hari. Himself for all mankind. Natal yang pertama harus dilahirkan orang-orang yang rela untuk berkorban. The first Christmas possible to take place by those people who are sacrificing their life. Merenungkan, mendoakan Let's bagi reflect mereka on yang this kurang beruntung dalam and let hidup us mereka pray. di Natal ini. for people who need Christ. Supaya Anda bisa membagikan sukacita Natal dalam hidup mereka. So that you can share the joy of Christmas. Anda berdoa Let us pray. bagi setiap saudara yang sedang ada menonton online. Everyone who are watching online as well. Berdoa saat ini. Let us pray together.
Berdoa saat ini. His presence, God's presence, hadiratnya ada bersama dengan kau juga. God's presence is upon us. Jesus, oh Lord God, Jesus, ku berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan. I pray in Jesus' name Biar pagi hari ini Engkau menjamah setiap hati. that you will touch our heart, Lord Mereka Jesus. yang mau membuka hidup mereka bagi Yesus. Anyone who opened their life for you. Mungkin engkau Kristen, We are dan probably engkau Christian, realize pagi hari ini mendengar sabda Tuhan. but if you realize this morning Engkau harus membuka hidupmu bagi Dia. that you need to open your life for Kau Him, bisa meletakkan tangan kananmu di dadamu dan berdoa, Tuhan, put your hand on your ini aku heart Tuhan. and pray to God. Aku Say, membuka hidupku bagimu. Lord, I open up my heart for you. Aku mau Engkau berdaulat dalam hidupku ya Tuhan. I want you to rule over my life. Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doa orang-orang yang membuka hidup mereka pagi hari Lord ini. Jesus, listen to our Dengar seruan jeritan tangis mereka, doa mereka, harapan mereka pagi hari ini Tuhan. Lord Jesus, listen to the cry. Jamah kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Untuk setiap mereka yang membukakan kehidupan mereka, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah hidup mereka, sentuh kehidupan mereka, pulihkan kehidupan mereka, jadikan hidup mereka baru pagi hari ini. This the Christmas in that life in this morning ya God. Touch us and revive us, Lord. Hamba berdoa, dan Engkau juga melahirkan orang-orang yang mau berkorban pagi hari ini. I pray that you will enable people to sacrifice their life. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi egosentris dalam kehidupan mereka kami Tuhan. Forgive us for being selfish all this time. Kami fokus untuk pemuasan diri kami. We only focus how to make ourselves happy. Kami fokus untuk memuaskan seluruh hidup dan keluarga kami. We focus on our family satisfaction, Tapi kami kurang untuk berkorban ya Tuhan. but we don't think of others. Pagi hari ini ampuni kami semua ya Tuhan. Forgive us, Lord. Biar Natal ini mengubah seluruh kehidupan kami ya Let Bapa. this Christmas change us. Terima kasih Bapak. Thank you, Lord God. Hamba berdoa biar Engkau menjamah hidup setiap jemaatmu pagi hari. I pray, touch everyone's life here. Engkau this menjamah morning. setiap kehidupan kami ya Tuhan. Touch us, Lord. Dan biarlah Natal ini menjadi meaningful bagi kami. And let this Christmas change us. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. We become a blessing to others. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberkati banyak orang. We become a blessing to our community. Terima kasih ya Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi setiap mereka yang sakit. We are praying for those who are sick. Tuhan Yesus menjamah hidup mereka. Please bring them healing. Menolong mereka. Help them to survive. Biar kuasa-Mu turun atas kehidupan mereka. Please strengthen. Kami percaya mujizat. Kami percaya kedaulatan-Mu. We believe in Kami percaya miracle. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. In your sovereignty, Di we believe dalam that you nama are able. Yesus. In Jesus' Hamba name, berdoa. I pray. Biarlah kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit di Natal ini ya Tuhan. Bring healing to those who are in Pulihkan need. hidup mereka. Revive their life. Pulihkan kehidupan mereka. Bagi mereka yang dalam masa-masa yang sulit, dalam kehidupan kacau balau keluarga mereka, If they're in trouble, their family in chaos, hamba berdoa pagi hari ini. I'm praying this morning. Jadikan Natal bagi kehidupan mereka, Natal pemulihan dalam keluarga mereka. Pulihkan hubungan keluarga mereka ya Tuhan. Revive their life, Lord Jesus. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, For those who, bagi mereka yang sedang mencari for pekerjaan, those who need help, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Natal ini menjadi sesuatu yang mereka bisa lihat tangan Tuhan I pray that bersama Christmas dengan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. enable them to see your light. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, kau bangkit berdiri. Let's all be upstanding.
Sebelum kita menerima berkat, we will receive the blessing. kita akan berdoa satu dengan yang lain. We will pray for each other. Kalau engkau datang dengan spouse saudara, partner saudara, If you come with your spouse, saling mendoakan. you can pray for each other. Take the moment, grab this moment, Take 1 or 2 this the minutes opportunity just to pray for each other. to have Christ in your life. Mendoakan satu dengan yang lain. Kalau engkau datang dengan family, just pray with them. If you come with yourself, find somebody friend. Pray. Jesus, Lord. Jesus, God. Oh, yes. Jesus. Thank you, God, Jesus. Oh, Lord. Engkau Allah yang selalu mendengar. Lord Jesus, you listen to our prayer. Kau mendengar setiap doa kami pagi hari ini, You ya listen the cry out from our heart. Tuhan. Dengar setiap jeritan kami, ya Tuhan. Thank you, God. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang berulang tahun. We also pray for those people who celebrate Sepanjang birthday. minggu ke depan, kasih setia Allah For the next Bapa coming menyertai week, mereka, I pray that your menuntun love, hidup blessing mereka. upon their life. Engkau tidak pernah meninggalkan You never mereka, forsake them karena Engkau Immanuel. because you are Emmanuel. Terima kasih ya Thank you, Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara terimalah berkat Tuhan. Let us receive the blessing. Biar engkau pulang dalam kemenangan. Go in victory. Biar engkau pulang dalam sukacita Allah. Go in His peace and joy. Dan biar engkau pulang dengan Natal yang sesungguhnya dalam hidupmu. Go carrying the true Christmas in your heart. Tuhan God memberkati bless saudara-saudara dan melindungi And saudara-saudara. protect you. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajahnya He make His face shine upon you dan memberi saudara-saudara kasih karunia. and give you peace and grace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara He let His face shine upon dan you memberi saudara-saudara damai sejahtera. and give you peace. Di dalam nama Tuhan In Yesus Jesus' name. Kristus, semua yang percaya And everybody berkata, says, Amin. Amen. Amin. God bless you all. Merry Christmas.